Mayong udto kaninyong tanan guys. Oh, wamin taw customer katong taga diri sa Mandawi, pangadto na mo diri sa among area. Oh, iso istorya lang ni. Wami client karon. Oh. Bye Rene. Ginter. Nag-interview deh ko dia. Nag-live po ko dre. Sige sige, pag-interview lang dia. Alay, mampun ni. Mau na guys, kami taon na rin nagkuhan na lang kay wawa may customer. Abot sa mga customeran eh. Tig-intron pa sa mga anak tingali, wa budget. Kung gusto mong improve mi aning channel guys, pag-subscribe mo sa among channel. I-like among video, kamo na bahala, i-share ninyo daily. Okay, rapod na mo. Basta ka importante, makaila mo na mo, makabaw mo asami, makilala nyo kami, alam nyo kung saan kami na